Kachine rabula kunu, ega senge donde bola, kika fam sinu la dunu. Rabaru babele down, umu yera la fili. Wasar sini ke malila kone majamala wuli. Alisa ole me rabula kawega malile nini. Tokone kilala malile tokoje chie la mini. Kama ko swani kama ko flow, anu wake malina. Ali ndugu beba do kufla bini rabula. Oli ya Peru, oka mufra kate ne wanjaka. Kamsenu ay kunu wana oka minu de samaye. Niye klashe adi damla de fuko ka bola. Wat fete tabaski surya robego hakli bola. Ayo hakli bola. Wat fete tabaski surya robego hakli bola. Mali ya kubola. Ahadi toilenu. Mali ya kubola. Wandugu torolenu. Uyaninu. Aunduwele. Wadamule. Wakodana. Awena. Wakedebro wakodana. Lemke. Segebol wakodana ya. Wakodana ya. Wakodana ya. Wakodana ya. Manuna kumaketa. Abre butuga kola. Maeka montie. Amo flipu bella. Digo ko Babila ne kuma chenendo. Digo ki hakli maine hakli toli lendo. Obe koko anya kaula amo kizi mami. Chen chen senge tot auni damu. Ada kuma chama fe. Obe me barate. Muju ka kaka pulo ai tanya fe. Loper genuani. Oli ne kutia barani. La joki ba won. Chela ku pisansi. Ade kuma mani. Nina babu babere. Bebe idengana. Ila jodani. Idengana, não fodoni. Asoinga disa sola. Akure chenendo, mali ya kubola. Ahadi toleno, mali ya kubola. Wandugu toroleno, uyaninu. Aunduwele, wadamule. Wakodana, awena. Wakedebro wakodana. Lemke, segebol wakodana ya. Wakodana ya. Wakodana ya. Wakotanaya, ome hera dela, amanjaya, odeme kuma chamana sina, omanga bela, useni damune, walibe, ameshwala, yeah, mufadanya de minani nyamodai, walibe, omaga kwate chaya, hamani la kufama, la kuka pendelje, nilme poli kukisa vetuko tenyefe, okay, onana kawye senge etwal, okay, tukusona bako sa etwal, okay, ampanya bako gaudone, okay. Salut Internet. Malion Ansoma Ansu ni bastawla ala kana baskambela jelena kawfo kawalimando folimi ni dantala abalmake do Aras 24 heures sur 24 heures ani recherche be nyogona ani ko bela jelen be nyogona en tant que nango ko Mali en tant que nango ko faso kawfo kawalimando folimi ni dantala les links la main de Dieu mes respects à vous ni bastila dro Dieu merci fitini ifana folendo kifo ki walmando foli mini dantala fimani kalegali kifo ki walmando foli mini dantala siwu ni minemeleke kan mende bida kuri basitila ni bastila mansala kana baskambela jelena bafanjaw grand avocat ni bastila dro Dieu merci iba bokum kifo ki walmando foli mini dantala wa anyere ga publication kelawo bamanga rere ko be jogori kan mende bida ni Mustafa ni bastila dro Dieu merci Daniel. Les soldats du Mandé, les soldats de Aras 24, Kaufo Kawalimando Foli Mini Dantala. Donc, Malien Dembeka et Restaurant Foli Konana. Malien Ansi Kounye, Cédri, Kaira Daniladro, Kaira Danidronte quoi, Cédri, Kaira Cédri, Mambrou Bella Jelena Ko, Ambuka Groupe Bella Jelen Kono. Cédri, Anya Irela de vocaliser qu'on n'a fatala quoi, parce qu'à été façon Joe. Ate faso jo atisaga dobo faso gelala atisaga dobo faso foide la vocaliser na fatala aw na kunye ni de Kaira Danila Dani tumbe vocal munuze sans saba vocal de do anga vocal sans saba de do et puis au kofe katla kabo Kaira Danila doro ko sympathisant fra génération ka fra préparation de 2023 ka nebe arasa groupe fem sigira arasba di bolo ko arasba di toyala ne ba be kono kelen Wallahi ne ba be kono kelen
même man kunen de don quoi parce que ne ba do ale be komi na on tlala kele la kaba mais ale ma fam ni ko an tlala kele ma dabla de kele beta 2023 de fe munum ba on bolo oluka jugu ka teme munum bolo bolo wallahi olu ta tora dabara do rondio mais ka doni nyira la doro be génération kono donc be fen kono ka doni jouer ku ka nyama de ya ka da keneka ku ka horon kolo ya ka da keneka comme ka rasta jato be chugomi donc ka ira malien do na ne de nunu mine ya ku serré Clem Mugani Duru Kono, ni 45 épisodes de Labo Nounou Kamaya. Il m'a dit que papa Labo Maniga famille Kamaya. Bon, nous, Goku Betade, encore, vocali Koro, Cousier. Oluga vocali mi, Ostoglem Bene Borea, vocali Ataïjonga, Ngano Muruhake la Jeza. Iga voko mi Bene Borea, sympathisant Fara Fenka, Dani Reka Grupuka, vocali Banani, Ani Kemeduru, Ani Binani, Ode Bene Borea. Et c'est Dani Kungolo Be Baraki. A Kungolo te Barake ou. Awa o foite folo ne mi jue folo olu bebe ne bolo yambi ne mo olu si jue folo olu bebe ne bolo yambi bo bi mbena yurula ka fo kombe kwa ko mata kwa ko manika ka solda fitini kombe ko matante bouger et pinte sira barabalite ma bouger ere kabon no la folo quoi membu la jedoro ka yelu la de ko doni kalambale ya parce que était fin kalama quoi kele mi be mali kono folo anko kele ke gere mi be o kanyana bo c'est très important parce que vocali ne bena ni je anafa yume c'est ça mali nafa ta la quoi ne de oyira malendo na no te dani tu ministre ka mo bagabani vocalier o de te marché bébé sigi da sago fo c'est ça pas parate boala c'est dabalitier et te de mémoire sta a te sera pas para boala malé ankado angaro sympathisant on polo quoi ala dani demsen de ça wallah salam alaikum groupe sympathisant abela jele salam alaikum mo belinna Kanyme Maudanga Foli Beleva Bela Jele Bala ira kanyme bi. Bo Dani ibi nyama dem mine kwa. Ne de Congo mbiga groupe kono mba kono kwa. Bala ira kanyme ndebe itunganga fo 24 kanyme ndebe parce que des années be groupe kono quoi. C'est très important. Abeta aussi kata groupe vocal de tawen nafa jumen de nyawe à vrai dire de ibe nafa jumen de nyam Mali. Ibe seka gela jumen de bo Mali kono. Ay vocal ko intéressant sankabo argument contre argument a tete cédéri ko tchemi bisega ne lajo sigu ka semboala fitini ka semboala bafa ka semboala ibabokum ka semboala fiman ka semboala anka publication kela ka semboala wallahi tete cédéri kono a video kela te ini ne ka sigi ka video ke ne nga video ke fasoka a tete mo bisega ne lajo wallahi tete wallahi arasbadi masega de lenksi lajo wallahi awte sega ne lajo nyen kali mansambe dalike na be fagalike wallahi awte se mais nyabe vocal na ça fait na fa de tala quoi kaira la doro kombe groupe ngono halbi quoi voilà anata abo vocal ko mfogo vocal monogera ote sympathisant vocal ye koy ote sympathisant si vo awe wa kuma mono fo ote sympathisant vocal ko groupe VIP vocal. Oh, mais comme il sympathise, oui, il y a sympathisant, nous faisons. Voilà. Tu vois, comme il y a bien, avec le là. Abala Kafoko, connaît pas vocalifier fait là-bas. Ko cité avec un vocalier. Aussi, ma voix avec un sympathisant. Bon, ni mbora euro de messi ça, ni comment il faut euro de messi ça. On peut dire sympathisant de kono dani. Est-ce qu'il y a obédié kalama? Est-ce qu'il y a kongolo be barake? Ne de la kala vocal bola. Manika famille de Tumbe qui c'est-à-dire un de tunya ou ka lili ou ka sipassement tunya manika famille de pas yanga kelel dam ne dro ko be tiena bolo wallahi dani ebene don sa wallahi billahi dani bene don ne Tumbe bara mina jukoro kanto kele kono ay vocal chama jouer a sur la ne de bolo ne de sababu ya adam wa sura nu ma fara ka bonyo na ale bo donné bo don tiay gundo de ne de la kala ka maîtriser ne de ne go ko be se vocal bola ne de ba yire la ka fo ko ti se papa anta Salam salam nyo be fo Sidiki Bala ira Dani fo fana nyebe mo fenfena be fo lendo kori basi fo itaola enyama den wolole ebena mo de fo siti sanfe iti juta ikati che fofolo iti juta ikati balma fofolo iti nyama den ta ikati balma fofolo odmana e furlembe siti kono maudela e tari fru siri siti de kono sympathisant de kono awte nyama den dabla obesika den wolo ni barga be soro lula abisika furu chela no obisika barga soro kona no kana flo bisika jidi kata abe bodaya de dabla beta barala ayo haketo de bikoni tolerance zero bikoni nganga min fombo fo papa te boala papa anata cham ya fo chuga na oredo
QG nafa min b'a la tɛ se ka fɔ ka ban tɔgɔ de b'a la k'an bɛna QG jɔ Baci mais QG bɛ jɔ la maliyɛnw de o parce que bi min na bɛɛ de bɛ t'i kungo fɔ a bɛ yɔrɔ min na bɛɛ de bɛ t'i kungo fɔ data minnu fɛ ka se ka kuma na an bɛ lamɛn a bɛɛ bɛ t'i kungo fɔ yen nɔ voilà o la nafaba de b'a la yan parti yan politique mɔgɔw parti minnu bɛ yan les socialistes et tout an tɛ se k'olu ka cotisation sara o olu bɛɛ b'u ka sow de kɔnɔ u bɛɛ b'u ka sow de kɔnɔ. bon aw yɛrɛ ka ninnu lamɛn k'u bɛ taa kise jɔ arajoba de ye nin kise ko kuma de b'u da la mɔgɔ ma sɔrɔ ka n bɛ don génération kɔnɔ aw kana taa dɛ n bɛ don yen olu ni mankan bɛ ɲɔgɔn na yen fɔlɔ depuis n y'u publier fɔlɔ i bɛ ka ɲɔgɔn retiré ka bɔ ne yɛrɛ b'a kɔnɔ mais i bɛ k'u ka maɲumanw de retiré ka bɔ ne bɛ ka yɛlɛ olu la de wallahi sisan i bɔra ka mɔgɔ joli de retiré ka bɔ génération kɔnɔ bon nin bɛ ka kise ko kuma min fɔ ko maliyɛnw bɛ t'u kungo fɔ arasta maliyɛn jumɛn de bɛ t'i kungo fɔ arasta an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye arasta dɛsɛra ale ko Buwa dɛsɛra Buwa dɛsɛlen tɛ de arasta de dɛsɛra ale de ka dɛsɛ donna fo ka taa fara Buwa kan an mɔgɔ fila e ko e dɛsɛra nin dɛsɛra mun de b'a to ne bɛ taa fara nin kan e ko e dɛsɛra nin dɛsɛra mun de b'a to ni nin b'i ta min y'i ta de o ma dɛsɛ de e de dɛsɛra e min taara e de dɛsɛra donc jɔn de dɛsɛra sisan arasa de dɛsɛra maaw tigɛra la a kɛra kalabanti ye a kɛra munafiki ye a kɛra jahili ye kana dɔrɔn kan bila ɲɔgɔn na dɔrɔn ka t'i dogo Buwa kɔfɛ Buwa yɛrɛ tɛ k'a jate tugun députés tɛ k'a jate ministres tɛ k'a jate n'o de fɔ u ye o n'a dɛsɛra a ka bɔ ka yɛrɛ maliyɛn dɔw na a ka révolution bila an kan ka mɔgɔ min ta an b'o ta c'est tout nin dɔrɔn de don kibaruya tɛ arasta bolo tugun de aw tɛ taa kise jɔ aw bɛ taa Jatobugu de jɔ Jatobugu de don musotige yɔrɔ de don jɛnɛyakɛ yɔrɔ de don jɛnɛyakɛ yɔrɔ de don mais n bɛ n'ale an ka taa n bɛ n'ale de Cam y'a fɔ cogoya min na o de don madame la présidente e ka sabali sa ko dɔw bɛ duguma de mais a tɛ se ka fɔ fɔlɔ quoi ne ko dɔ ko ale ka moto o jɔ ne tɛ nin tigi dɔn koyi ne tɛ nin dɔn parce que nin tɔgɔ in yɛrɛ bɔlen don tɔgɔ dɔ ma ko Habib CDR ne t'a dɔn o jɔn ye n'a sera sago ni ye jɔn de ye ne tɛ nin dɔn koyi ni ne tɔgɔ yɛrɛ fɔ k'ale ka moto a bɛ ne de ma ne tɛ nin dɔn dɛ aw tɛ ne la aw tɛ n bɔ fili la ne tɛ nin dɔn nin kumakan yɛrɛ ne t'a dɔn nin ye mɔgɔ min ye parce que a fɔ a tigi kana n darakɔrɔbɔ quoi awɔ ko ne n'ale bɛ kɛlɛ min na ni Karafin mana kɛlɛ tɛ ban awɔ n b'o fɔ groupe kɔnɔ yan nɔ ko ni Karafin mana n'a sera nin cɛ in kɔni k'a ka ne tɔgɔ bila dɛ ko an de bɛ kɛlɛ guerre mondiale kɛlɛ de la awɔ n'a sera sa ko tiɲɛ n'o sa o ye tiɲɛ mais n bɛ ci dɔ de la mais problème t'a la awɔ n bɛ to yan nɔ basi foyi t'a la mais ni m'a ye ni ma kuma groupe kɔnɔ a cɛman in fana quoi bon n bɛna kɛ yɔrɔ min na jama bɛ yen bon mais c'est pas grave an bɛna gérer cogoya wɛrɛ mais n bɛna Dani wele Allahu akbar a ye jɛnɛyakɛla mankan mɛn nin de y'a ju di Habibu ma yan Habibu Camu ma yan Habibu Camu bɛ ka da ni nin muso in de ye yan an kɔrɔsɛn de ni yan dɛ Habibu Camu bɛ ka da ni nin de ye ni muso in de bɔra yan o don na ka taa Bamako ani arasta donna so min kɔnɔ a photo bɛ n bolo maliyɛn a ye sabali n y'o de fɔ Cedric mɔgɔw ye n ko ne b'u nɔfɛ de ɲa tɛ le links la cogo min de ne fana ɲa bɔ olu la o kɛ cogo de la wallahi a bɛ na yan n'a nana yan Habibu Camu b'ale minɛ komi a furumuso fɛn fɛn ka d'a ye a b'a k'a ye arasa de ye nin dennin wele k'a fɔ ko a ka taa maliyɛn yɛrɛ tɛ burukinabe de don aw bɛɛ kan k'a jɔ Jennifer Jeni ale de mankan filɛ nin ye jɛnɛyakɛla de don nin tɛ se a ju la fiyewu wallahi nin tɛ se a ju la cɛ o cɛ n'i ye nin ɲini i b'a sɔrɔ cɛ o cɛ n'i ka kulusi yɔrɔ o yɔrɔ nin b'i yɔrɔ ɲini wallahi a bɛ fɛn fɛn fɛ cɛw ka danaya a bɛ fɛn fɛn fɛ a ka bɔ ni cɛw ye ka cɛw nɛgɛ nɛgɛ dɔrɔn ale fana ta tora nin dɔrɔn de la o don a taara an kɔrɔ Bamako arasta fana y'a sen fila a kɔnɔ ye arasta bɛ da ni e ye Habibu bɛ da ni e ye yan arasta bɛ da ni e ye yan fɛ Dani fana bɛ bɔ ni e ye Habibu bɛ e kɛra mun de ye sungurunba muso kɔrɔ i y'a ye jɔn de la i ba ye sungurunbaya a y'o de kɛ k'i sɔrɔ sungurunbaya hukumu kɔnɔna na e fana sɔrɔla o kelen de kɔnɔna na c'est ça la vérité e b'o dɔn ne b'o dɔn mais an kana Habibu lamɛn fɔlɔ voilà ouais ne ka mun ta kan jumɛn bɛ yen k'o ka ɲi yan i ko k'i bɛna taa déplacement de la k'i bɛ fɛ ka i tunu an na dɔɔni yan o tɛ kɛ dɛ nka pa n'i y'o kɛ an bɛ vidéo sigi kan voilà n b'a fɔ i y'a fɔ Dani i tɛ taa yɔrɔ si i tulo bɛ n na o voilà ne de b'i commandé bien maliyɛnw y'o de fɔ n ko muso fɛn fɛn b'u bolo ko dɔ de b'a jukɔrɔ c'est ça la vérité hali ni muso in ko a bɛ taa déménagement min na c'est à dire a bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la i ko k'o bɛ taa vidéo k'a kan
aw yere ka lajɛ de n'a sɔrɔ maninka famille ni Cedric mɔgɔw ne ko jɔn de ye faso jɔla ye sisan hɔrɔnya kɔnɔ jɔn de ye faso jɔla ye aw farala ɲɔgɔn ka faso de kama n'aw farala ɲɔgɔn ka faso kama kun ye mun de min bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a k'o tigi dɛmɛ k'a labɔ gɛlɛya kɔnɔ nka min bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a b'a fɛ k'a yɛrɛ ɲini ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ tila k'o bagabaga n'aw dabaraw ye a b'o bagabaga ni video kɛ video kɛ o tuma masakɛya de don video kɛ o tuma fanga wɛrɛ de don gouvernement de don video kɛ tɛ papaga ye papa bɛɛ bɛ se ka video kɛ a bɛ dépend i bɛna mɔ min fɔ a bɛ dépend i bɛ kɛwale min kɛ a bɛ dépend i bɛ kuma min kan nin dɔrɔn de don i cɛ kanaw bagaba muso kanaw bagaba k'a fɔ ko ne ye video kɛla de ye ko n'i y'a dɔn ta n'i y'a bɔ ta ko n bɛ taa video sigi kan ou bien n bɛ bɔ ni photo bɛ vocal ye non n terikɛ a ye t'aw ka ci la papaga tɛ bɔ a la papaga a bɛ fu de walahi ni video kɛ tun bɛ faso jɔ o ye minnu bɛ kuma faso réalité kan o kɔni bɛ se ka faso jɔ mais dani ninnu ni habi ninnu bɛ ka video min kɛ cɛ kuma man ɲi sa Abibu ne yɛrɛ se ka vocalu sɔrɔ mais dɔw ko min y'a di a ko comme ma ko n kan'u jouer a ye mun de fɔ a kɔnɔ Arasta revoit a ko a bɛ ka yafa ɲini Cedric France mɔgɔw bolo a ma mɛn dɛ n bɛ ka kuma min fɔ o ye réalité de don dɛ a ye Cedric France mɔgɔw ɲininka ko ne kɔ tɛ a vocal bɛ Baraje bolo ko ne ko a bɛ Baraje bolo Arasta yɛrɛ ka vocal a ko Baraje ma ko ale bɛ yafa ɲini u bolo ka se ka bɛn ka se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min ko mais ale sera k'a faamu cogo min sisan ale y'a dɔn Dani ani Habibu Camu ani Jɛnɛ i bɛ ka profiter ale la de walasa ka fɛn sɔrɔ i bɛ ka profiter ale la de walasa i ka tɔgɔ sɔrɔ o bɔra Arasta yɛrɛ de da 100% mɔgɔ wɛrɛ vocal tɛ de mais min ye vocal ninnu di yan i ko ma ko n ka kɛ ala kama ko n kan'u jouer k'u jouer tuma ma se quoi ne y'o de fɔ ne ko n ko ne b'aw kɔnɔ de walahi aw bɛ ne miiri yɔrɔ min de ne tɛ yen de walahi aw tɛ ne miiri yɔrɔ min de aw ka vocal a n'aw ka citation bɛɛ lajɛlen aw ka information bɛɛ lajɛlen bɛ ne bolo quoi mais ne bɛ n sigi waati dɔ la ne bɛ Dani ye bu ni bɛɛ la est ce que kunkolo bɛ Dani la ni de bɛ faso jɔ bɔ dɔrɔn i kana ɲɔgɔn faga min bɛ Mali kɔnɔ Habibu caman kana kuma o réalité kan parce que an b'a dɔn Arazbari tɛ se k'a da dɔn nin na tugun n'a da hali ni Arazbari yɛrɛ y'a da dɔn nin na yɛrɛ fasodenw yɛrɛ t'a lamɛn tugun parce que min ye mɔgɔ fagala ye e ko min ye mɔgɔ fagala ye e ko min ye jɛnɛyakɛla ye e yɛrɛ taar'i dogo o tigi kɔfɛ e n'o bɛɛ tɛ kelen ye o yɛrɛ ma fisa ni e ya jɔn bɛ Arazbari lamɛn an b'a lamɛn kun jumɛn de la Arazbari don nataw la Arazbari na aw de bɛna ci ɲɔgɔn na malien den bɛɛ b'a ye kelen kelen ko ne de y'a fɔ nin vocal min filɛ nin ye n b'a dɔn Dani ma nin sɔrɔ Jɛnɛ ma nin sɔrɔ Habibu ma nin sɔrɔ mais billahi n bɛ n kali ala la malien don nataw la ni nin vocal in bɔra n'a juyara don o don i ni Arasta fɔlɔ de bɛ kari ɲɔgɔn na i ye wari min ŋanamu ni ɲɔgɔn cɛ i ye muso minnu ŋanamu ni ɲɔgɔn cɛ i ye cɛ minnu ŋanamu ni ɲɔgɔn cɛ dɛ a m'a fɔ ko ŋunumu a ŋunumu laban bɛ ten an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲana ya kelen kelen aw bɛ jɛnɛya ni malankolaya min na ne de b'a yira malien denw na wallahi hali aw b'a dɔn Arazbari yɛrɛ t'aw fɛ Arazbari yɛrɛ siran n'aw ye sisan parce que a ko k'aw bɛ ka profiter ale la de est ce que nkalon de don n'aw ye hɔrɔn ye n'aw ye ladiriw ye aw tɛna jɔ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan aw tɛna jɔ an baw n'an faw bɛ gɛlɛya min na an faw n'an kɔrɔ minnu bɛ ka sa aw tɛna jɔ aw tɛna siri Facebook aw ka n'o kuma fɔ video la mɔgɔw ka se k'a faamu a ka se ka partager faamaw k'a dɔn ko gɛlɛya min bɛ yen mais pourquoi faamaw t'aw lamɛn mun na n'u t'aw lamɛn parce que aw ka c'est-à-dire aw ka video ninnu nafa de t'a la mais anw bɛ lamɛn aw bɛ ka vie min ta o vie tɛ dɛ ne ka video bɛ taa yɔrɔ min ne de b'a dɔn ne ka video bɛ baara min kɛ ne de b'a dɔn mais ne tɛ jigin aw la parce que aw tɛ fɛn dɔn n'aw tɛ fɛn dɔn aw ka fɛn dɔnbaliya ɲɔgɔn na ne bɛ se k'a kɛ bon n'aw nana ni kodɔnna fana sira ye ne fana bɛ se k'a kɛ ka tɛmɛ aw kan n'aw ko kodɔnbaliya sira n bɛ se k'a kɛ fana ka tɛmɛ aw kan aw bɛ ne dɔn Dani ne b'aw dɔn aw b'a dɔn ne bɛ se min na aw tɛ se a tilancɛ la voilà aw yɛrɛ ni ala cɛ a ye Habibu Camu mɔgɔ min bɛ n'i sigi k'a fɔ ko i bɛ mɔgɔw de sensibiliser k'a fɔ e bɛ sira ɲuman de bila mɔgɔw kɔrɔ o tuma Arasta y'aw dege nin de la ni mɔgɔ min ko a tɛ nin na aw bɛ taa sigi ka video k'a kan n ko de y'a to muso minnu b'a bolo n'u sirannen don n ko de y'a to cɛ minnu b'aw ka groupe kɔnɔ n'u sirannen don aw b'u bagabaga tan da wa video tɛ kɛ mɔgɔ si ka yan ne de y'a fɔ a tɛ kɛ mɔgɔ si ka yan ka ne dalen to yan fo ni n t'a kalama de ni n b'a kalama ne ko n ko Maliko kɛlɛ de n b'a kɛ papaga tɛ bɔ a la aw ko cogo di a bɛ se ka mun de bɔ a la a y'u lamɛn an ka taa. Ouais, ne ka mun ta kan jumɛn bɛ yen k'o ka ɲi yan i ko k'i bɛna taa déplacement de la k'i bɛ fɛ ka i tunu an na dɔɔni yan o tɛ kɛ dɛ. N'i y'o kɛ an bɛ video sigi kan voilà n b'a fɔ i y'a fɔ Dani i tɛ taa yɔrɔ si i tulo bɛ n na o voilà ne de b'i commander. Jɛjugu o laban ye farako jugu de c'est ça la vérité n'aw jɛra k'a fɔ aw bɛ fara ɲɔgɔn kan nkalon de kan ka dɔ de kɛlɛ aw laban bɛ tiɲɛ ɲɔgɔn ye aw laban bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na wallahi aw bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama n'aw farala ɲɔgɔn kan nkalon de kan k'a fɔ an ka karisa kɛlɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ t'a kɔnɔ a laban ye fitina de a ma hari daminɛ o an ka taa. n'a sera an kun tunun an bolo tun bɛ n golobolo n y'a daraki cogo sugu bɛɛ la a da de don cɛm mais a bɛ dɔn a bɛ dɔn
aw be ko do fete mo wala alhamdulillah nte sisi pe de aw kana nga sisi pe sisi pe ay voilà ko atege be ngolobolo ko roye munde ya sidiri atege be nunumbolo atese ka atege sama kabo nunumbolo ka dala alangolo mimbe nunumbolo ka dala ayo kuma sidiri ayo kuma dofo o fana vocal be nunumbolo na ya atege sama kabo nunumbolo doro bara chiana no eta chiana wallahi hare ete chesoro tugu do barkate do lula tugu den nani be ebolo ebe ka ke furugu faraga ni mana kan ni yere la blay sympathisant sanfe awni ala jaw be se ka soro ka furu aw be kan galon shiri ka foko e ka do de be se ka furu dawma aw jogo anaw dambe anaw ka kewale asidiri anaw be tasira min ka horonya ka ore be se ka furu no waye ore be se ka to aw be dembari ka mawsoro ngaw be jula juga la sympathisant sanfe aw be yere ka ka slipu photo ta ka ka sintion photo ta ka to bla sympathisant sanfe tiamunu be olu fana bu nege danoe aw kan ilaji chemru be sympathisant kono nu te muso soro lu fana bu nege danini ene ala chenu nu be hera soro ene ala chenu nu be sugu dado jamana ko kumala ene ala chenu nu be se barake ka mo demewa est ce que nu be se ka mo ka hera fo ni emingo ko ni ko nyi nege boyila iba fe kata ni etara elangolo mi de la kabla photo mi de la kabla ibe bo kana video sigi be na video sigi ka iba fo ko ite manyana mai akera rojume akera city de sanfe parce que am mo langolo dama mo tatiale dama falato ni kafiru dama nyogonka na una na dogo islamia ure ko fe ka ko comme la famille kafiri aw sona anga ke kafiri o mi anga horonya obambo aw sona anga ke kafiri mi andambe obambo aw sona ka ke kafiri me wallahi ante muso waiba aw sona ka ke kafiri me wallahi ambe sa faso kono fe c'est ça la vérité aw ka dabara inteo na aw ka dabara de aw be ka mingo muso la o tekeu aw be ka molo balia min ke wali muso la wali koro muso la wali bawla don na tawla i don de bena ye sur Facebook i muso de bena i balmo de bena ye sur Facebook don na tawla beta YouTube kono o te supprimer fo ka je wuli tugu mais aw be malankolo yala aw be ka miri aw dron de ka villa mais aw te ka miri aw don aw mode on ka vie aw te ka miro la na be ka miro la te ni muso nunu baka bakata na be ka miro la de aw be ka ko mun ke muso nunu na toke donc am be miri katasi manden ka ye horonya ni ladiriya de i yere do i katla ka mo yere ka horonya do meni mi ka horonya do ti ka mo yere ka horonya do de mali wanga do generation kono olube manga tan flala folo ndesege to lulo dani mbenale wallahi billahi nye vocal mi fo arasbaj ka vocal mi na ko jene ini danini abibi tamu kawde be ka profiter nela pour que ka fen soro ka profiter nela pour que ka to soro ka profiter nela pour que mo ka se ka udon ko vraiment ko alere ambero mina komi bi alere ya do atuma do follow de me bi ayado ale bi ya fanyi ni c'est de France mo bolo est ce que yenga londia ay ta chemi mbaw siga onye makangalon tigo tene ras 24 yede ay ta baraje ninga konne ko vocal mi mba bolo na suro cheba kro de ka ga zuya o kala me horonya ka gelende am mande ko yella hidu tigudi mo mi vocal nunu ndi ati ko ma kon ka ke ala kama ngake kira de kama ngana vocal nunu vie mo mbi information chama ndi ma faut pas que ni bo sidiri no ni la hidu mi taw tigi o la hidu de dafa o ya to nango ko mande la hidu dafa de be horonya de be ma o ka islamia la hidu dafa ba kuno horonya ba kuno la dria ba kuno ago ko islamia nana sankeme ko nana nyama den joli de walla kuno sankeme ko nana so joli de be mi ma do furu la furu ni den joli ba bolo horonya be mi o islamia be rojime eso islamia famia folo est-ce que o dîner famia folo o dîner ma famia mori joli de ni le lensi ya da keneka kaka jula juga ira malien dona otmana o te islamia dia ngo islami dodi ama foko ale mori de ngo islami de est-ce que islamia yere kono moria ba kono ngo moria haramia lendo do islamia kono che abe kafira fo est-ce que o ba nyedon folo abe ka jahila fo est-ce que o ba nyedon folo amman ko ni be islamia nyini le lensi de be ka keleke ka islamia basiki le lensi de be ka keleke ka islamia jogonye le lensi de be ka keleke ka muso c'est-à-dire ka muso bla liberté totale muso munun talendo anka moru bolo otazila gouvernement talendo anka moru bolo otazila le lensi de be ko keleke kele jume de be mali kono ko le lensi datala ay gouvernement kele katla ka fuye ka juju kele ka dipte kele ka meru kele wala sa beki jogonyi katla kana moru kele beki jogonyi meru ka fara fangala ika fanga to fanga ba par et puis ika dine ba par ay tien de fo ni le lensi te jonde do arabadi ye ni kele ke rojme nyo de fon ko le lensi ka mo kele arabadi ka grand dossier wallahi aka erinani atesega mo le lensi ka mo fla atesega foka ba atesega do discours kono ka preparative mo ye ka ba atesi parce que donita la kala tala ale attaque jinia de aya attaque wurnyini de ka attaque kalabante an ko tende an ko fasodi awani faso te foite babalité pas parate an ka serate jamala de ka fa beta non ni be faso fe dora on bife
wallahi har ni mo fitini minin sor la mun be faso fe mun ye litin famia de amma go olu de la kan le sika idéologie famu har bi ay ta ka vidéo ta akul la me man nga ay le sika vidéo la ba ku partager har bi mo ka se ka famu wallahi be ya famu sisa be ya famu de cedri follow de le sika litin famu katime je mo bela jelenga nka ibana de bankro e munde cedri hasira ni nyongwa mumbu bolode tellement que kodo mi be le sika no no na tarazba de la de o nyongo ya de do arabadi ka jula juguya o dara keneka comme le lengi tama suru o hasira na nyongo ya de do che mo te kelenye de ango ko horonya de mais arabadi ko ko alete horonya fe ango ko dambe de arabadi ko alete dambe fe anno arabadi be sika ke kelenya an sika ke kelenyo e kam man ga famille laje e ka eper laje e ka cheni muso laje abe horonde abe ladride ni mauma kuma ni nyana ibaro ka fo ko dambe be nina donc dambe te mo mina o be sika jama mara horonya te mo mina o be sika mo fara ngonka donc o drona o de senfe malo nyeri ya juger ka famu ka fo ko maninka de be tieka le lengi be horonya ka ale de be fazo joka ale de be sika mo fara ngonka wallahi ni mali di le lengsima mali zeni be di le lengsima bambe franjon ka kelenkele adama de beni mina tuko de do beni ka hakilna ta tuko de do amana ke choko to ambe tese ka fenkelenye me billahi le lengsi be sika ambe mara kelenkele abambe mara sinicité bla nyona ika bara doni ka kalan doni dayromi abi bla o bara de la oke wala ikango ke jamana ka sika avancer ngora zaba di banani ndela parce que doni ta la kalantara hasira ni nyongwa ni msonyini o te marsi ande angaro génération kono awbe doke buni belay harbi ne ga numéro ba ko me abeka munu retirer on s'en fout o yawde kungwe anda assalamu alaikum génération 5 folibo do ramadi silane futna la wulbul tew ne gon na do ka foto ni ye mi shira soso kala don na kana blande abem na no voile jeune e be voile jeune blato la kadamin ne shira soso e ma shira soso ka ba e be voile e fe o boka ci mo fe mo do mi mo c'est là to ngado mesa kam na foro e on juni wala folo e on juni ka mo ko mi voile rouge blabla e mo mayola ke bi joga foko e foto ni mi bla o be fe ne ko ju yoro e be mi ni ko ju yoro be mi e fele ne chien ma yoro te e bi kuma katami e ja to ngado mesa de kuma ti da fo e ka jak man da be shi abana e hal chini vocal mi mani diabla papa kate boala groupe si kunye nindeo e faso je te groupe mi kono aw tara frango nga groupe mi kono et puis vocal u be na le de moko ko kuto tro mesara do yu ka kota so me do ko ku tasara itasara na fati arasbadla itasara te faso jola itasara amakote mogola yo kuma fo mbe na le vocal u be o amena ko ni be mundi do la di do ga kuma chamabla vieta na mena vieta dira mena e fo mu kuma mala fo ya bitu kuma mu na e be mundi do ta di jema do be gérer to comme la ba gérer ti wala ta da mai ne ninte ni nunu ye bi vocal u de akana kuma munu ka taro seri nu ye bi vocal u de ko ne rebe groupe inde ko ne rebe ka fa ye tanwan che ko kwa te dro me sara mo ko kwa ta sara ni ko mimba ko akodi amake sara ka timine sisa e fantan ka sara ka timine aw kata frango ka fo ka be faso de me afana ka sara ka timine amake kaba ko ya arasta ta laban juguya akal laban ko jugu laba malen bebe na bo akala makelengele arata hari kati jo getron sanfe mobili ki ta ki faga akafsa ika gubu kono ika maw deli ka odro me mina mogola e de ko e ministre den eni grebuya ministre den eni deli ni tel laban ko jugu folo ewa ni laban ko jugu folo de ne ministre den e mago jume fen bi ka groupe ngono ni be fantandi abe fanta mun ko ku ta sara c'est tout yesa muso de bu bolo e ba de bu bolo e kro muso de bu bolo olu yere fana ka vi fana ba damana tugu ni be ba kono bana be fambe et puis dumini be nyini fambe ibe ka va c'est-à-dire ibe moto mununta o be mobile mununta ibe insansi de ken be kono ol elu katla kana tugu ko doro me diku aw katla ka fo jago be sara de o to na be mondi jumena e ka ministère e ka e fa ka ke ministère na fa jumendenye e fa tumbe ambassadeur ala an na fa jumendenye e fa joyoro an na fa jumen depuis e ka doni révolution kono fantaw de be ka eta mo mbe balo fantaw na halbi ka foko ni ndi fay ministre ko ne be tuga ko be tuga ko kunjimeda ni kumfinya ni kalambaliati nani ko dombaliati abe ka drome mine drome kele génération kono kana sara billahi aw kana sara ni nyame dongo ka fa e drome sara mbetaw be nyama den fara kelenkele ne de ya fode ne de ya fo mbetaw be nyama den fara kelenkele anta amena ko ni be mundi do la di do ga kuma chamabla vieta na mena vieta dira mena e fo mu kuma mala fo ya bitu kuma mu na e be mundi do ta di jema do be gérer to comme la ba gérer ti wala ta da mai atasara to ma ke grebiye bara to ma ke grebiye
e fantanw bɛ Mali kɔnɔ ka fɔ an ka wari fara ɲɔgɔn kan an ka to olu dɛmɛ ou bien lujuratɔw bɛ an ka fɛrɛ ɲini ka wari fara ɲɔgɔn kan ka to olu dɛmɛ aw bɛna mɔgɔw de jagoya k'u ka dɔrɔmɛ sara o ka don arasta kungo la anw ɲa bala dugu joli de bɛ ka ti Mali kɔnɔ kɛlɛ taara bi dugu joli de kan n'olu y'u ka duguw bila falatɔ joli de bɛ yen cɛ joli de sara k'u musow tɔ ni se t'u ye n'u bɔra villagew la ka na région kɔnɔ ka na capitaliw kɔnɔ ka na région kɔnɔ ka na cerclew kɔnɔ an tɛ fɛrɛ ɲini o dɔrɔmɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka dayɔrɔ dɔ dilan olu ye an ka se ka dumuni dɔ san k'a di olu ma fɔ a bɛ taa di arasta de ma n'a bɛ taa don capoti la n'a bɛ taa don dɔrɔko la o tɛ marché wallahi ni dɔrɔmɛ n'a sarala n bɛ baara sira o ka génération 5 kan garankɛ ma ɲɔgɔnna siri gɔlɔ kan an ka taa dɔrɔn voilà n'a ɲɛma tunnen na dɔ la kana gɛrɛ o kuma na jamana tɛ kalakɛlen kɔ la cɛ ne dun tora k'a ye peut-être a bɛna maga la donu jetigi tɛ yan voilà kana sara dɛ a ko jamana tɛ kalan kɛlɛ ka tiɲɛ b'a bolo dɛ jamana ba sigilen t'a bɛ ka dɔrɔmɛ mina mɔgɔw la mɔgɔ tɛ wuli waati dɔ jamana min bɛ gɛri kɔnɔ i bɛ dugu dɔw kɔnɔ i bɛ se ka na o dugu minɛ yɔrɔnin kelen i bɛ se k'aw gɛn dɔrɔmɛ min bɛ e bolo n'e taar'o sa n'e taar'o di arasta ma o dugu minnu bɛ ka taa arasta yɛrɛ bɛ ka olu kuma fɔ mɔgɔ minnu musow bɛ ka sa mɔgɔ minnu denw bɛ ka sa dugu minnu bɛ ka ti dugu joli de tira est-ce que arasta bɛ k'o kuma fɔ grand dossier la ale taar'i dogo bois de kɔfɛ bois de fana sababu a n'an ka dɔnnikɛlaw sababu cɛ Mali tɛ avancer parce que malien den t'a yɛrɛ fɛ quoi wallahi n'o de fɔ yanni aw ka girin k'a fɔ aw bɛ Diko kana don prison na Diko ka don prison na a ka fisa ninnu ka sa ni Diko tun donna prison na wallahi dugu fɛn fɛn tira nin semaine in kɔnɔ ni semaine passée in kɔnɔ olu dugu ninnu tun tɛ ten parce que ka da la ni Diko bɛɛ bɛnkan kelen de ni Diko bɛɛ bɛnkan kelen Diko ye rebelle de a bɛ fɔ dɛ n ye kuma dɔ fɔ ye n ka video kɔrɔ dɔ la a bɛ yen n y'a fɔ ye n ko Maliki n ko malien denw bɛ ni juger ka sɔrɔ ne ma bɔ ka kuma n ko anw bolo i tun ye yelen de mais i ye dibi de mais malien yɛrɛ k'a juger fɔlɔ yanni ne ka bɔ ka video kɛ Maliki kan fɔlɔ aw yɛrɛ ka Maliki taacogo lajɛ jamana kɔnɔ a n'a kan ani sisan a bɛ état min kan a bɛ taasira min kan aw yɛrɛ malien denw aw yɛrɛ ko juger yanni ne ka na video kɛ Maliki kan fɔlɔ n bɛ n'ale Maliki kama dɛ bi tɛ sini tɛ mais on verra an ka jatobugunkaw ninnu an k'u lajɛ an k'u lamɛn fɔlɔ voilà. nin jugumayɔrɔ yɛrɛ faji fɛ wa o groupe tɛ yen nin tɛ bila groupe minnu kɔnɔ bilahi ne bɛ groupe min sanfɛ ne bɛ groupe 10 ani kɔ de sanfɛ o groupe tɛ yen nɔ de foto tɛ bila fɛ groupe min kɔnɔ sabali sa e ye ko tan fila e mɔgɔ de énervé dɔrɔn donc a banna k'a kuma fɔ i bɛ kuma tɛmɛsen na ka fɔ kuma tɛmɛsen port la hali sini n'a y'i diya ne ka video ta i ka taa bila yen ne ka voco ta i ka taa bila yen papaga tɛ bɔ a la jamanajo tɛ yan ni jamanajo de anw bɛ jamanajo de la o n'i y'a ye e sera ka voco dɔ ta ka taa bila a ka groupe sanfɛ o kun ye mun de parce que aw tɛ jamanajo la ye aw bɛ mɔgɔ ko de la aw tɛ mɔgɔ ko in de ka dabila quoi nafa tɛ mɔgɔ ko in na o mɔgɔ nɔfɛ ko kɛlɛ de o ka dabila voilà an kɔni bɛ se ka min fɔ o ye sisan o ye nin de ye quoi voilà an ka taa dɔrɔn. bon fo de ka fɔ e fana e kelen tɛ groupe sanfɛ koyi e kelen ta sanfɛ de ta sanfɛ mankan de bɛ hali sini an b'a bila funa sariya depuis ne ninnu ka fɛn publier ye taara ye n ka page sanfɛ dɔrɔn ye mankan wuli groupe kɔnɔ n ko cɛ n ko ne nɔ tɛ ne ka papaga t'a la papaga voilà an ka taa dɔrɔn. bila funa sariya wulila sinon hali sini an b'a bila. an ka taa dɔrɔn. anw Malika fanu awɔ anw Malika fanu don anw ko yan fani maa ta tɛ kelen ye dɛ voilà maa minnu bɛ sago kuma in kan ni kɛ jago dɔrɔn a bɛna kɛ kuma jugu ye quoi. voilà n t'a fɛ ka e tɔgɔ fɔ e ye hɔrɔn de e ye ladiri de ye parce que e ko anw maninka famille parce que i ye e bisigi k'i kɛ maninka famille mɔgɔw de ye e bisigira k'i kɛ maninka famille mɔgɔw ye kun jumɛn de la i bɛ tiɲɛ fɔ e bisigira k'i kɛ maninka famille mɔgɔw ye cogo di kun jumɛn de la parce que ka da la e ɲɛ b'a la Lennox ka hakilina a bɛ ka baara min ye Adama ka san 3 ma se k'a ɲɛ a ma se k'a ɲɛ c'est pour cela que i bɛ ka nin cɛ in bisigi ko maninka famille mɔgɔw de don ko a donna ta bɔra ta wallahi i ye hɔrɔn ye i ye ladiri n'a bɔ seleri kɔnɔ hɔrɔn tɛ to a kɔnɔ ladiri tɛ to a kɔnɔ i kana an b'i ladon maninka famille kɔnɔ papaga tɛ bɔ a la e b'a dɔn aw bɛ génération kɔnɔ aw tɛ faso jɔ la e b'a dɔn dugu joli bɛ ka ti arasta tɛ k'a kuma fɔ seleri tɛ ka dɛmɛ ta ka taa dɛmɛ lase olu ma seleri tɛ k'a fɔ arajo la i tɛ k'a fɔ télé la i tɛ k'a fɔ papaga la mais k'a sɔrɔ i bɛ réseaux sociaux kan su ni tile bu ni bɛɛ la an da la mais i tɛ lamɛn hali sisan ni arasta tɔgɔ fɔ suguba kɔnɔ e bɔ problème sɔrɔ mɔgɔw b'a fɔ ko non ko arasta ko an tɛmɛn'o kan quoi k'an tɛmɛn'o kan ko nafa t'o la tugun quoi arasta ko mɔgɔ mɔgɔ man ɲi a taara fara o tigi kan a ko mɔgɔ mɔgɔ ka ɲi a tila k'o tigi kɛlɛ ko est ce que ko hɔrɔnya bɛ min a b'a fɛ Mali ka bɔ danbe a b'a fɔ ko Mali ka c'est-à-dire a bɛ komi danbe tɛ Mali la quoi a bɛ komi danbe tɛ malien denw na quoi arasta ka hakilina ye nin de donc o dun tɛ marché o a ye ɲininkali kɛ Bamakɔ ko ne de ko arasta tɛ lamɛn bilahi a tɛ lamɛn wallahi bilahi arasta tɛ lamɛn Bamakɔ ni arasta ka kuma fɔ suguw kɔnɔ bitigidaw la i b'a fɔ k'i ka taa ka bɔ yen sa
ko folo de tumba la mais parce que tumbe faso jola mais bi avec monde là entre personnel c'est ça la vérité mais attends voilà an mal ga fanu an mal ko bebe kan nani an go mo al e fara wuta kadi la c'est sérieux est-ce que vous ni la mais ko tie ko infra ko mo te ka labo aya la mais tu ma la mais ko bebe kan nani an go mo al e fara wuta kadi la c'est sérieux ko bebe kan nani an go mo al e fara wuta kadi bien la c'est sérieux akoko c'est-à-dire oluka mo si te mo mbe ka infra di muna parce que tigelen de berasbad la ite wori fana tayoro wori be ka bara min ko olu yere ta do mais sanjoli be ka drome la sanjoli be ka chemo segena sa mo to ensa mo te se ite se na flo de labo ite min tayoro do e be se wori labo chuka mi wori kanga do mina abe ka bara min ke eto do mais ngo ina luma ya de o kunfinya de est-ce que be soma ete soma e be wori bla place mina de foi ka do de an na fa ininde na amado ninde la akanga ta yoro mina ikase ka ta yoro fana do akanga ta classe yoro mina akanga gar yoro mina ikase godo me arasta ka worte banki la arasta ka wori be babula aka saki kono be mobile kono ne de be ka fa yede aka doro mete banki kono ay si maga nyininga mbeka min fotande wallahi ni hari arasta attaquer wallahi ba ka na folo beba wori fembe be arasta bula be babulo saki inde kono ana ale be yala mobile kono ate banki kono re parce que arasta yere madda amada moshila il y avait ça qui me bolode akana folo bebo de kono horonya be mi dambe be mi no tarasa ba foko no ko sere te ka baraki ko génération yere te jate o parce que olu te jate o e mo mi céderi doya mais céderi franchi be kangari kelendawe wallahi aw kana so arate vocali munun tiauma ka fo abe ya fanyina o bolo aw kana so nda na o sona ni arata kera député na o sona ni arata kera ministre ou be na yera fonction publique kono abe mo folo munun kele abe mo folo munun datugu abe kungola se mo folo mununa o céderi franchi de wallahi awna ka horonya na ka dambe ka tode wallahi aw kana son chuko jila amana o nyegezo chuko parce que ne négociation kande na ko danini jeneni habibu cham ko lu de be ka profiter alela no o ngalonde amo don bio ayo do depuis longtemps mais aya don de mota ko aya don de mota fe mo banala aka hakina mo te somatugu atari noro boamina mo yere mago yere te boala boa yere te mo kuma me o yere boa yere be bonanga yere fo yere o te famia jago ka français e tare do ko fe ka foko be ni si ka foko ibe boama jamu ka bu ma jamu on s'en fout mo yere ti ko tugun quoi Cédri Franchi ay to ka horonyaka wallahi ay to ka dambe ka be tiende ka wallahi arata mana nyesa o ma chogo ni vocal nunu kana o trompere ni vocal nunu kana o hakilista Cédri nunu kana o hakili gosire ka fa sisa ni aye arata ya fanyi na mbolo ka foko jeneni dande do atunganga ni foka ko bien ni tunkanga fo ka soro election yere mase ka soro presidentielle election mase flore depuis que les damne wati atunganga ni kuma de fo na ma songo kuma fo o kofe tonton ka bano tara kangari dai depuis wati mi chien fla kata serasta ma ka fa ka kangari da nunu muna na ma kangari da wiye mais aya to ende ka fo ko ale ka tramao na ale ka tramao ndedo awa ango ko aka wulu jugu ango ko aka sagaw ango aka baw wallahi billahi no lu de be tonyo on fe mais c'est des franchité na o sona ka doni na ka yafa nyina rasta bola na rasta ka barake nyon fe mo ma ka vie détruit aw yere de aw ka vie détruit wallahi na o sona ka fa on rasta de ka barake nyon fe ko ba ka yafa mine mo ma faso jamfa aw de faso jamfa na o sona Cédri Franchi ka fa rasta ka ni vocal nununka aw tromper ka do hakili kono ka do aw na ka demba yace ka do na ka kabila ce ka do na ka horo yace wallahi billahi ben kali alla don na tawla bebe nimsa kelenkele ni video inte supprimer de beta bla youtube kono de mais don na tawla beta ni laje ka fo ko 24 tunye ni fo ka teme ko kana so rasta ka ya fama aw kana sonde aw kana so wallahi aw de faune na aw de baune na aw de kan na fro do na rasta la mais amada o yede imam mankuto haddon kele ibora ka wala jaba ka traiter tous les noms aw katla ka so ko rasta vocalité awma ka fo ka yafama ka fa be profiter dro ka fo ko dani habibu ani jene ala yere tunkanga body aka grand dossier la dani habibu chamu ini jene aw tenega kelela bia aw tenega kelela sini c'est ça la vérité na be suko ke grand dossier la ko ke na yo ke jien beba me ba do ka fo ko e kwa be jien ka me ako ke na yo ke ba sentalo ka bo akoro parce que ko chama de kolo nyon fe na ya kolo nyon fe abeta nyana bo nyon fe de awuna ka horo nyana ka dambe ka to amba ko Cédri Franchi fo merde aka candidat
de sa pazera aw kana so aga candidat aw be candidat mi labo aw ko candidat aya soutenir 100% aya président kura mi labo et bien an yere ba soutenir 100% mais billahi naw sona rasta ka pardon ma on taw deme foila aw ka ko foya an taw deme et puis an taw soutenir aga ko foila an ba soutenir faso ko de camarade te faso ko la aw ko on rasta kelela de te faso ko la ate horonya fe ate dambe fe ate mankutu no tara hinedo aw de la ka vocal ke ka fa ka ya fama donc abeta ba fe ben kana uni ñogon ci ka siga be ka baraka ñogon fe ba fe ka profiter wala de ama fo ko jeneni dani habibu profitera ale la de o fo yoro de série franchio o fo yoro babolo minta awye c'est ça la vérité o kalabantia di ani arnaqueria aba fe ka arnaque hakili de kono aba fe ka arnaque sidiri aw kan naflo de kama mais aw kana so billahi aw kana so vocal nunu be ne bolo yande aw kana so mais mi ya dia aya horonya de iranela ay dambe de iranela ngana vocal nunu je mais ñu la mer ko chamambe vocal nunu kono de arasta ere ka voix de do mo were tere chete muso ta ma modifier pas parate ka ya fa nyini ni arasta ere voix mais ba foko no ko mo mbe ka muso nyini quoi mais non mais o to na mbe mondu jumende la ni te fo ye nata arasta an natalende baula parce que abado jamata ko mo ta fait et puis atena ke fenyi awa nini mama intemena ni cette référence ya yereta c'est fini. C'est fini, wallahi. Aw be la fiya Cédric Franchi mais arasta tachiana. Wallahi. Arasta iri tachiana sa mo te mo min fe na o tara faro ka tugo esa jonde tachiana. Aw de mago sara tugo. Parce que aw de be na fulo la botugo ka de arasbadima. San saba aya umiri san saba en kono na fulo hakemi de arasbadima na asro chogo asro lala. Na asro aya tasirae, na asro aya nafanya aw ka dugula. Na asro aya nafanya aw ka village la. Na asro aya nafanya aw ka dokotoro sola. Ana ka école sola. Ana fa be rojumi, ana fa te roshi. Afa utlala kanino kama aba utlala kanino kama an muso abalmaw aka vie privée la kana bla sur les réseaux sociaux na be miri katasi aw manga kasora saka ya fama de ay vocal nunu la meme aw kana sonde aw kana so aw la me chogomi vocal nunu be ne bolo ke chogo de la voilà na parce que mbado tie tawla muso tawla mi mira kuma fo réseaux sociaux sans fede mais ne ba fo aw kana so ka fo abeta dogo nyon ko fere asisan koni anka fere nyini anarasta ka barake nyon fe billahi fembe sira awlaya fembe ka awlaya sirlere awbe ki yoko fly mali kono ani mali ko ka wallahi anata fo bebe kan nani ango mo al en faraw te kadi atesara la sisiri no tadro salam alaikum de la sosen amma bela yele fu bo wala awjo wi jera la de sosen mo wanga jatimine abulo blanco jatimine chogote ni no mo tesu ka drome de labo ni malio ayaw sigi ka mira mun be generation kono bi awni nete hakirna kelena way kelenye mais horonya ni dambe kono wallahi on be ka baraki awdi parce que muna ka yirawla sans saba aw ye drome mi labo har na kira diro idi har na kira keme fla de sefala sans saba in kono aw yere ka sigi ko keme fla be jolima o keme fla est-ce iba tayoro dowa est-ce iba na yoro dowa iba do na fen faso minawa est-ce abonya dari tulokawa est-ce que idona na e ka fo karsa ankangi bonya ka dala I farlanga jekulu ka yanga hakilna famu ankangi bonya ninkanga har na sori ma doro mesara itunganga ninde ko mema ninkyo me wori sarawati baw sidiri be mankan wuli ka jo groupe kono ay doro mesara cotation sarawati sera mais adunwati est-ce que be fawe abedo mina ka baraka na est-ce que be fawe est-ce que bonya be dauka abeke femi est-ce que bonya be dauka no aw taide ka bodro mais atayro aw datola aw taide ka bodro mais adunyoro aw datola o ye bagaya de quoi o ye kunfinya de o ye kalambaliya de o ye kodombaliya de ayaw hakilu gira aw ye dentigu de handi den tawbolo ire kullaje ki ka citation ki ka village sans sabain kono keme fla billahi ni tunya ke economie bi ni ya labo ni ya kesiti abe nafa banye ye nafa ba abo joroba de nyeye bi mais o kana sonde anata voilà ayela lawla ko kuma de ayela lawla ko comme aussi ko mo ka vocal labo o ma fo mo aussi groupe sans faire ka bi se ka vocal labo ni ta te blatine enyama den wolole iteta furunya nyini folo yani ka foko vocal bo be nafa jumene la sema abe dendima abe chedima abe munde dima foi papa chema labo musoma labo nebe groupe nunu kande ne dia fo ne 24 wallahi nebe groupe nunu kono aba confessa abe retari bade la ne de kombe groupe nunu kono solution talaw ni nyawla jawati mi mama min gono ka utoy autunganga umiride ni 24 yantoy ay kangarda dani fara mo la sa akango de kangarda dani membe ka ulaje ka utoy ndi ni nyawla je ka utoy afana kanga umiride dani be ka komi nke mo werula
alaje ka dabla mena to chofo ne be groupe ko no vati do ne ba ga fokalo la jero ne be le mettre meni chien fly parce que ate façon jo na fatala c'est ça na fatala har na kara we ga groupe wero be mbe so fokalo fana jeya tinto ya fana e munde bo bala papa voilà ata ara mayibe ine mi quoi mo be groupe yin kan tana bere to fo fa no re buka téléphone na ni ma jonjo ni fokal la bo ba don voilà ne ma vocali la bodé ko ne be ka vocali jouer groupe de kono est-ce que kungolo be ne be ka jouer groupe yer de ka e mo mi vocal la bo ko ni abe so ko tiki mineke mais ne be groupe yer de kono ne be mine chukudi est-ce que ne mina choko be ne la ay jodro ni mina choko be ne la awdu tene mine d'accord mbena groupe do be male ega ana be ne groupe la ne be ne groupe kono mbele ne groupe kono ba kacha kwa groupe nunu kacha kwa mbe groupe hake min kono kwa mais fa nunu ya lagala to de kwa ajo min kera vocal labanye groupe inka mbe na jouer be ba me kelenkele min ye vocal labanye de ay kono doneta mbe na jouer sa be na bo kala voilà min ye vocal labanye mbe na jouer mo mi makuma mo mi ko fere mbe na o re jouer quoi salam alaikum ara mayibe ine mi quoi mo be groupe yin kan tana bere to fo fa no re buka téléphone na ni ma jonjo ni fokal la bo ba don voilà les sango kan on les a jama guru salma ba atando voilà ninde kera vocal là-bas ni groupe de kono ninde keroy voilà ya clé cedar media jama kulu bela jeleni clé ko di basi tawla ne fanta de manganyeta sango na ka jama unte la to ya ne do funi ne ko be groupe nun kono foi ka dala de ka dombe ko wallahi me bere tariba de la quoi takana tala de ne de ko appeler afuli be groupe la mo bela jele ka groupe ka ta sa fa la ba mo foli ba be Cedar Media, on est clair, grand service. C'est-à-dire, moi, je sais comme une académie quand on dit bonya ta kan quoi. Fara ko tigi kele chogo do la quoi. C'est très important. Ambe go de fawe. Souvent wati do la ambe vocaliser. Wati do la vocaliser. Parce que en bolon na fa batala, c'est pour cela que ante vocaliser ambe temena ancien flé, ambe na kuma faso kungangoka. Mais auto yoro famu aw bolo sisango ne antaka groupe kono groupe terasta bolo groupe masigara sta bolo folo kata sympathisant na kata la génération na kata la fo 2023 groupe la c'est-à-dire a terasta bolo ne temin kono wallahi a ta bolo ne temin kono ne ka numéro temin kono oni mo were ube vocal munundi ay tekelenya de ne yere ba kono souvent vocal ube tianema wati dola vocal important do ube do de bo lu fana cinema krefe fana mais ba sur mbo groupe kelen kono quoi mais tanga tant implémenter pour que ka se ka fonga vocal be fana lame ko c'est ça la vérité faut yoro ka famu be kuna quoi génération ni kele damna lenye de sympathisant ni kele damna lenye de 23 ni kele damna lenye awa ay sabali aka mo mankuto horonya kono ango ko faso de awa ni faso te pas paraté OK. Voilà, Maliou, quand faut kawalmando foli mini dantala, membe ka kuma do fawo kuma inkanati mautulo kande. Nko rasta e vocal de ke ka ti, Cedric Franji président Koroma Baraje. Ka fo ko ku ka be ko danini jeneni habi uchambe ka profiter ale lade. Ko ale to mafa maya fa musisande. Ayenga video intike ka di Cedric Franji président Koroma Baraje. Ko Baraje ka horonya kana son sfeu ka yafa nyini rasta bolo. Aka dambe tigiya anaka matigiya anaka jamana kanu akijija chogo bela aka saka dignité aka saka horonya aka saka kuma kanka c'est ça c'est très important namo ke nous ya kolokolo dongodo ka tu bla fen kono feminta femin si donende arata ere sima do aw betu be cedri kono aw bado cedri ere sima do cedri sima don folo aw dono kono o labana chogo mina abeyoye o ko fe nu nana unege na aw dona kono femin ya usoro jonnodo aw yer do nodo da aw hinate mo minede aw hinate mo minede e baro minye yesoro baraje ba kalama e baro arata yito e na be barala nyon fe de kim so flana nyini attention vocalu be ne bolo yande mais bonyani karama koso fendo be mboko luto e kata 2023 la vocalu do be ne bolo i beta 2 heures de temps 3 heures de temps wallahi billahi tetikede mbabla life de la beba la me ne de be siaras 24 voilà anya gundo so de gundo de be mara an kono segero de be mara an kono mais ni be kelante bonika segere de mais segere mi be da anma wallahi ala dron de bado mais ante bona beyo anta fo karsa de adi karsa ma dio no anga sirate ni no mais segero be ne bolo de wallahi billahi segero be ne bolo rastaka ata be wo kono ne ba kono
aya rasta nyininga dawla min bi rasta la sa min bi rasta la aya barake dugu jumena aya ke kulukoro mara de la Bamako krefe atala ke morike min fe ne ba donde morike ngani muro be mbolo de morike nyore fa ya kwa rasta akoy bena to soro bena dawla soro me be ne jamfa we kelenye fulana ini mo fenfe nana no on fe tay ba be jamfa kelenkele akera ube amake akera mun domba u ba do ni segere de mbeka kuma min faweta o kofe atara jene morike min yara sa arnake kana fulo min rasta la ayo kuma mewa ama kuma fo grand dossier la ama kuma fo nebe ni mbe kala ma kelenkele ni koy kungulo ga kene do kungulo ga kene ni quoi ba attention nebe bo souvent mbe kuma jamana kungo de ka mais ani nyina na manyina de ko de be munu nkangu maraka tando ta ka wati do ta kanga ke tammi kono kanga ke mama min kono fo malien mbe ka bo kala ma kelenkele c'est ça que mbe kam manku doni ndoni mbe temolula mbe na jamana ko keleke kana kuma jamana kungango ka ore nafa ka buka temera ta ka kelelika c'est ça la vérité arata ka keleli arata ka dogon ka kele koro aka dogon toro mais ambe kata de segero be ne bolo billahi ni ne borana e dongodo ni ma rasta mine Bamako ka janinga kem fade umbe la nyama denyi mais te pressé na obe pressé ne te pressé bara bena ke chiko do malien ka fo ka wale mando foli mini dantala kaira muto nunu na kaira sa nunu na dro kombe mata voilà foronto boro mana koro chogo tiso dabe sura kono ka komba kono fo kasi o yoro de famu quoi mais ntemenu la de kutoy e ka doke buni bela mais ka do ndrombende donc ku ke chogo don quoi ango ko jamana de menu bora jamana domini kono ka fu bena manana kamfo mbuka groupe mba be trembler tukunde voilà OK je suis là pour vous merci beaucoup kambe watwere voilà